البينة البسملة تقدم الكلام عليها مرة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من ذاك هذه وجه النبروا منفكين أي زائلين عن ما هم عليه كنبروا بك يتوكلوا النبروا حتى تأتيهم البينة ما سجلت وانا ما سرجست مسألة درس قال الله وانا ملاكتنيا የቱል ጽሁፎችን ንጹህ ጽሁፎችን የሚያለብስ ሲሆን በሷም ቀጥ ያሉ ጽሁፎች ያሉባት وما تفرق الذين اوتوا الكتاب እነዛ መጣፍ የተሰጡትም አሁን ማልተለዩም ኢላ من بعد ما جاءتهم بينة ማስረጃው ሲመጣቸው ድረስ ተሰመጣቸው በኋላ ብቻ وما امروا وتعززوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ቀጥ ያሉ ያጠሩ ሆነው እሱን ሊገዙ እንጂ صلاتنم زكانم يهم قد على منغر ነው ይላል لم يكن الذين كفروا يكون على مضارع والمضارع كما هو معروف ولا معناه للحال يأكل ويشرب ماء للحال لمستقبل يمربس ياكل يمربس زياده لكن إذا دخلت عليه لام تقلب معناه للماضي يأكل وينبرون لام تجبابت البلام تيقدم هونم لم يكن الذين كفروا مالا تيقدم على النبرون مضارع لما هذه هو المعنى ومالا لم يكن الذين كفروا منفكين أي زائلين عما هم عليه كنربربت بنبربت لا يبزاو بشرك لا ينبروا مالا بشرك لا ينبروا ما جلس حتى تأتيهم استمتعቸው ድረስ አልበይነቱ አይ الحجة الواضحة የሆነ ማስረጃ እስቲመጣቸው አልተለይ መፍሁሙ ተመጣች በኋላ ተለይተዋል رسول من الله بدل اشتمال رسول من الله ማለት በደል ነው በደል اشتمال ይባላል ረሱል አለው ውስጥ በየና የሚገኛልና ታላህ የሆነ መላእክተኛ እስቲመጣቸው ድረስ ታክ ሁጃ ይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ በየና ያለው رسول من الله አለው ላይ بدل اشتمال او بدل كل من الكل رسول ያለውና በየና ያለው ነብያችን ራሳቸው በየና ናቸው ማለት ነው ብሎ ግን እሽቲማል ተረገው ጥሩ ነው ሙንፈኪን hatta ተቲሙል በየና እስቲማል አድረስ ያው ባሉበት ነው ሙሽሪኮቹ መኮቹም ሆነ ይሁዳዎቹ ነሷራዎቹ በሽርክ ላይ ነበሩ ተመጣ በኋላ አስበይናው ወደ ፍል ይነግረን ነው ላኪን ሌላ ሙፈሲሮች የሚሉት ተፍሲር አለ ንሽራ ይችላል በነብያችን እምነት በኩል አንድ ነበሩ ሙሽሪኮቹም ይሁዳ ነሷራዎቹ አንድ ነበሩ ሲመጣ ግን ግማሻቸው አመኑ ግማሻቸው ካዱ ይላል ይሄ አይመችም ለምን የመካ ካዲዎች ሙሽሪኮቹ በነብያችን እምነት የላቸው ፊቱ አሁን ይያለ ወል ሙሽሪኪን አያለ ሙሽሪኮቹም ሆነ ይሁዳዎቹ ነሷራዎቹም የተወገዱ አልነበሩም ተገደታቸው ማለት ነው በክዲያት ላይ ነበር ዓለም በዛ ጊዜ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ነውረቀት ነው መሰሉ ይኖራሉ ላኪን لا حكم للنادر አንዳንድ ሰዎች ናቸው ዋና ዑሙሙን ተታይ ግን ዓለም በዛ ጊዜ በሽርክ ላይ እንደነበረ وكذا لا ينبرا معناته لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب مشركنا اهل الكتاب እንደሆነ اهل الكتاب ማለት ولو كانوا مشركين ቢሆኑ اهل الكتاب ይባላል ስማቸው ሲጠራ አረቦች የሚሏቸው ምንድነው اهل الكتاب ይሏቸው የመካ ሙሽሪኮች የሚሏቸው اهل الكتاب ስለነበር كتاب بزعمቸው ተውራት አለን እንጂል አለን ስለሚሉ مع انهم غيروه وغيروا اكثره بدون ተለመውጡ ጋራ لكن ስማቸው اهل الكتاب ይባላል مشرك اذا اطلق اذا جاء مع اهل الكتاب مشرك ማለት የመካ ካፊሮች ብቻው በሚመጣ ጊዜ ሙሽሪክ ይለው ግን የኡሙ አለ ኪታብ ወገይረው ሙሽሪክ ናቸውላቸው ዑዘይር ኢብኑ አላህ ይያሉ ነው ኢብኑ አላህ ይያሉ ነው ሌላም መሸረሸርኩ ያለ لكن አስለ ኪታብ ይባላሉ አብሮ አለ ኪታብ ጋር ሙሽሪክ ተመጣ አለ ኪታብ ይሁዳና ነሳራ ነው ሙሽሪክ መኮች ነው لكن ለዛ ሙሽሪክ ብቻውን ተመጣ የኡሙሁም ሁላቸው ولا تاكلوا ምንድነው ولا تنكحوا المشركات አሁን አለ ኪታብ አልዘከረ ሙሽሪካችን አታግቡ ያለው ያለ ኪታብ ሆነች ሌላ የመካም ሆነ ሁሉንም ነው የሚለው ወደፊት የሚያመጣው ቁርአኑ ይለይልናል ለምን ይርዑነ ይላል ለምን ወደ ሌላው የራሳቸው ሃይማኖት ስለሚጀርሩ ስለሚሰውት ይላል ስለዚህ ሁሉ ተዲል እስላም ውጭ ያለ ሁሉ ወደ ዲኑ ማሳባ ይቀርባት ነውና ወመየፍተ غير ዲናና غير الاسلام فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين ብዙዎቹ አለ ኪታቦችን ማግባት ይቻላል ያረዱት መብላት ይቻላል ይላሉ ግን የሐቂቃውንና ያው ትክክል አይደለም حتى تأتيهم البينة رسول من الله كان لا هنا ملاكتنيا يتلو صحفا مطهرة نصه ونكين صحف የሚያነብ حالته يهون يأتي المترجو حال ترك سيما أيانا ببنو مالت جاء زيدو راكبا نمتل حال فعلو قاري تيعزنو لكن الزلاي سيما أيانا ببنو مالت يهون
የሚያነብ ሆነ ማለት ያ መላእክተኛ የሚያነብ ምንድነው የሚያነበው ሱሁፈን ሱሁፎችን صحف جمع صحيفة صحف نو جمع صحيفة صحف ليس كتاب صدوها تنبر صحيفة والنسبة إليها صحافي صحاف مع الصحيفة مالت لا قاعد عنه هنا سويه صحافي بلد ايش عندنا صحفة يمي لو دمو صحن ده كا مغمبلا مقربيانا وي እንደው እንታቀርቡስ በነገር صحፋ ይባላል ኢናኡን من አንየት الطعام صحاف ይባላል ጀምሩ صحيفة ሁለተኛ ደግሞ ማይክተቡ فيه ሚወረቅን ወነሁይ ወረቀትም ነው ይሁን ሌላም ነገር ይሁን የሚጣፍበት ነገር صحيفة ይባላል ጀምኡ ምን ይባላል صحوف وصحائف كما هنا هم ማለት ነው ጽሁፎች ማለት ነው ወረቀቶችን ነው ሙራዱ ስለዚህ አለዛ ኪታቦችን ሙስሐፍ አይደለም ይለው ሙስሐፍ ማለት ደግሞ ኩቱብ ነው ክተቡ ላይ صحائف ጽሁፎችን አንድ ላይ አድርጎ በመጀላ ወይ በሙጀለድ ተደርጎ የሚጣፈው ምን ይባላል ሙስሐፍ لكن غلب استعماله على الكتاب العظيم على القرآن الكريم مصحف للقرآن غالب هو ولغة ግን كل مجلد لو تتعببت له مصحف ይባል ነበር ነው አሁን ጽሁፍ ያለው የصحيفة ነው ሙስሐፍ አይደለም ያንቺሳኔ ሙስሐፍ ያለው እንደ ሙስሐፍ አድርጎ ተርጉመውታል ግን ያሸግራል ሲሳቻሉትን እናያለን ሙስሐፍ ጽሁፍ ማለት ጀምዑ صحيفة ምንድነው መክቱብ ማለት ነው ሙራዱ ጽሁፎችን የሚያነብ እነዚህ ጽሁፎች ነው ቁርአን ውስጥ ያለው የሚያነብ الرسول يدرس ያነባሉ ያነቡም لكن ነብያችን ያነባሉ لكن በህዛቸው የሚያነቡ يقرأ يترى الرسول ነብያችን ያነባሉ ይቅራ ብሏቸዋል ማንበብ እንግዲህ የምንለው ተከታብ ላይ የምናነበው አለ በቃል የምታነበው አለ الرسول ግን በቃላቸው እንጂ መጽሐፉ ላይ ለይተው ፊደሎችን እንኳን ያውቁ ለህክመቲን አላህ ለህክማ እንዳያውቁ አርጋቸዋል ነብይል ኡምይ ናቸው ስለዚህ ሑሩፎቻቸው ቁርአን ውስጥ ያሉትን ወረቀቶቹን ነው የሚለው እነዛን የሚያነብ ሆነ ማለት ሙጠሐራ من الباطل ተባጢል ንጹህ ይሆን መጥፎ ነገር የሌለባቸው ማለት ነው فيها በዛይ በصحف በዛይ ወረቀቶች ውስጥ ኩቱቡን بمعنى مكتوب የተመዘገበባት ሆነ ቀይመቱን በሷ ቀጥ ያሉ ጽሁፎች የተመዘገቡባቸው የሆነ ማለት ቀይማ ሙስተቂማ ማለት ሙስተቂማ ማለት ወጃጅ የሌለበት ጎባጣ የሌለበት ያምቀን ነገር የማይሻር ማለት ማንንም መጥቶ የማይሽረው ማንንም ማዋቂ መጥቶ ሰው ሆነ መላእክት ቁርአንን የሚሽረው የለም እስከም ድረስ እዛው የተሻረ ወዳ ያለው አለዛው ውስጥ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب نزا على كتابه تلايوم يلا ازاي عبر بالماضي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه تلايوم الا من بعد ما جاءتهم البينه الى لكم بتشبو ነው በይናቱ ተመጣ ሁጃ ተመጣቸው በኋላ ነው የተለዩት እንጂ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب እነዛ የመጽሐፎች በመጣው ኪታብ ባትገቱት ተለያዩም الا من بعد ما جاءتهم البينه ማስረጃ ተመጣቸው በኋላ እንጂ ቅድም በመፍሁም ያወቀውን አሁን በመንጡቅ ነገርን ቅድም መላእክተኛው ሲመጣ ድረስ አልተለያዩ ማለት ተመጡ በኋላ ግን ተለያይተዋል የሚለው መፍሁም ነው وهناك اخبرنا سبحانه وتعالى بالمنطق እሺ وما امروا እንግዲህ ነብዩ ተመጡ በኋላ ተለያይተዋል ማለት ነው ግማሻቸው ክደዋል ግማሻቸው አምነዋል የሚካድ አልነበረም ለምን وما امروا ታዘዙም ነበር الا ليعبدوا الله الا ليجعلوا العباده لله سبحانه وتعالى عبادያን ለሱ ማድረግ ብቻ ይሄ ደግሞ በተውራት በእንጂል የነበረ عبادያን ለሱ ሊያረጉ እንጂ عبادያ የሚባለው ደግሞ ሰው በነፍሱ ብቻ የሚያረጋው አይደለም عبادያ ومن شروط العباده ان تكون مأمورة ታየታዘዝክ መሆን አለበትና ዝም ብለህ ሳትታዘዝ ኢባዳ ማረጋችን አላህ አዘው ለሱ ነው የምትገዛው ባዘዘ በመሰረት ያ ኢባዳ ይባላል እዘን والعباده كل ما امرنا سبحانه وتعالى وامرنا رسوله صلى الله عليه واله وسلم ስለዚህ ኢባዳን ለሱ ማድረግ ትልህ ሁሉ ما تفعله دخل ዙስት ገብቷል ዋጅበን ካነ አው ሙስተሐበን እና ኢባዳችንን ለማንንም ለእንዲያርጉ ነበር የታዘዙት ይሄ ደግሞ ነብያችን ብቻቸው መስበት አይሆን كل الانبياء በዘሆነ የመጡት ሙኽሊሲና ያጠሩ ሲሆኑ ለሁዲና ሃይማኖታቸው ለሱ ያደረጉ ሲሆኑ ሁነፋአ ቀጥ ያሉ ሲሆኑ እንዲነው ወይንም ተባጢል ወደ ሐቅ ተዘነበሉ ሲሆኑ ሶስቱም ልዩነት አላቸው ቁርአን እየተለያየ ሲመጣ እንጂ ሲመጣ ተለየዋል ከኢማን ወልኢስላም ሙኽሊሲና ማለት አሁን من الريح والسمعه ማለት
على بيشون تمتا تشرك الموضوع كمان له الدين دين ما تدعم به دينان لسه بتشاجروا مالن يلا شركات يدروا مالن وهذا من الشرك مالته هنا فاء تحق تبادر ولا حق قطعوا بتلو زي عم ስለሆነ عندنا يሆነብን هنا فاء ማለት مستقيمين ማለት قطعوا ሲሆኑ በዚህ ላይ በመጡበት ዲን ላይ የቀድሞ ኢኽላስ ተሪያ ነው ለሁዲን ተሽርክ ነው هنا فاء ያለው ደግሞ ምን ይዛል በዛው ላይ መቆየት መዘርተር ማለት ነው አንድ ላይ ሲሆኑ የተለያየ ተፍሲር መስጠት አለበት ወይቂሙ ሶላተ ሊያቆም ቅድም ገብቷል አልገባም لا يعبدوا الله ገብቷል عندهم تلقوا عبادة صلاة نج زكاة فإن أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وأنهم مؤمن يسنوا صلاة زكاة لا إله إلا الله تقوم على لا إله إلا الله هي لا صلاة بايسجد لا إله إلا الله تككل عيد لما فلذلك لأهميتها خصها بعدما شملها لا يعبد الله على هذا وحلا ليتها متعلم من لأهميته ويقيم الصلاة اللي يقوم بقدمها سلفنا ما قوم من بالونا مسجد الله يصلوا الصلاة تعيد ليقيموا الصلاة يالو إقامة ميبالو بشرطنا بسرعة تخنوا مالا سنجع جمرو استمتع الشهر درس من طهارة المكان والصوت والجسد يأخلوا وليكبلا زروه عندنا قلب نمر الله زروه بتككل مسكر نو إقامة ميبالو قوموا تيابك عود وارجوار هلونا مالتو قلبو جن يسعى صلاته استلل أقوام بعدون صلاته قام إلى القبلة وقرأ القرآن وليس قلبه فارغ ليس حاضرا قلبه سلل يلم صلاة أقوام يبالا لب من العون قديس ليقيم الصلاة الميلو تنبلو قلبه غافل هو المسلدون يجد يعني دوم ربما الله سبحانه وتعالى ذاك يزتوبة الفويد للمصلي صلاة غافل كما عند سلفنا ويؤتوا الزكاة زكانم يساتوا لم يكفاوا لما أنهم يستوا قرآن نقولنا سجوا ما أنه نبياتنا نقولنا ስለዚህ ያው ፍቅር ላይ ተብራርቷል እነዚህን የፈጸሙ መፈጸምን የታዘዙት የሚበሱ በእስልምና ላይ ታዘዙት የነበር ግን የሚያስክድና የሚያስከፍር ነገር አልነበረም ነው ዋናው ይሄ ደግሞ ቀጥ ያለ ነገር ነው ወዛሊከ ይሄ ዲኑል ሙስተቂም አዲኑል ሙስተቂም ቀጥ ያለ መንገድ ማለት ይሄ ነው ይላል ስለዚህ እሳቸው ተውት እንጂ ዲኑ በፊትም የነበረ ነው ብዙ ባዕዱል ሙፈሲሪን قالوا وما امروا በተውራትና በኢንጂል አልታዘዙም ይላሉ ጥሩ እስታውን ታይመጡ በፊት በክዴት አንድ ነበሩ ከመጡ በኋላ ግማሹ አመነ ግማሹ ካደ የካዱት የሚገባ ነበር መካዳቸው ዝም ብለው በነፍሳቸው ነው እንጂ ለምን የታዘዙት ይሄ ነበርና ይሄን ነገር የታዘዙት ወማእሚሩ لا يعبدوا الله وهذا خاص بنبينا محمد عليه الصلاه والسلام بل هو مقرر في التوراة والإنجيل بعد قبل التحريف الشيء إن الذين كفروا إن ذاك هادوش نقولون القديم هونم ليامتاچو من أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب ذات مشركوቹ የሆኑት في نار جهنم بجهنم እሳት ውስጥ ይኖራሉ خالدين فيها በሷዘውታሪቱ ግዚያው አይደለም ማለት ዘውታሪቱ ነው የማይዘወትሩ አሉ አይደለም እሳት የሚገባው ካፊር ብቻ አይደለም ይኑሳት المؤمنين ይገባል مؤمن تجبا زوترا يكتم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إنه خارج معتزلة يبالون قرآن اللفظ تشخ تعجيز براسة يفسروتنا لما ندزم يونو تفهمي على جوناتشو بفهماتشو بيتشا قرآن يفسروتنا نقول الساكي صحابو تنقوا بفهماتشو ما هدأتشو تنبياتي تعجيزو مالذي عندي سورة البقرة على إمران ثم ذهبتني قرأت إلى عبد الله بن عمر ስለዚህ ظاهرون አይተው جهنم የሚገባው ካፊር ብቻ ነው ሙእሚን ከጀሃነም አይገባም ብለውም ይሄዳሉ ለምን ለለዚነ ከፈሩ من الكتاب والمشركين ከሌላ ያለው ሙእሚን አይገባም ሌሎች ደግሞ ወንጌል የሰራ ሁሉ جهنم ይገባል ተከቶ አይወጣም لكن بمنزلة بين منزلتين ይሆናሉ እንጂ የሚለው ሁሉ በመላ ታሪካቸውን ተታይ ዑለማን ነበሩ ወጣቶች ናቸው በፋማቸው ብቻ ቁርአን ነው ማለት ነው እና አሁን እዚህ ላይ خالدين فيها አንደኛ የሚገባው ሙሽሪክና ካፊር ብቻ ነው ካፊር በሙሽሪክና ታለር ኪታብ ሆኑት ዘላለም ይቀጣሉ በጀሃነም ውስጥ አለን ሙእሚኑ አይገባም ማለት ነው ይገባል አልነገረንም ነው ታያት ላይ እሺ አክለብያ ሌላስ እኮ خالدين فيها ነው ይገባሉ በሌላ አያ እዚህ ላይ ተቀሳቸው እሺ በሌላ ይገባል እዚህ خالدين ያለው ሳቸውን አይዝም ሌላ ካፊሮቹ ብቻ ነው ማለት ነው ويسوي أسرفوا إن الذين كفروا ملوا كفر ولا تينتر كما قال البخاري في الصحيح كفر دون كفر كهادي وجه مالتنا كفران عملي الله كفران اعتقادي الله أتكلم إنه القرآن من كافر مؤمن كافر يبالغ مؤمنون وكافر كافر يبالغ مؤمن يبالغ
ካፊር የተባለበት ለምንድነው አመሉ የካፊር ስራ ስለሆነ ማለት ሙእሚን የተባለው ነው ሙስሊም ቢልኪታቢላህ ወረሱል አማኝ ነው ዘላለም ግን አይቀጣም ኻሊዲን ለምን አለ ሁሉድ ንስቢ ነው ማለት ሁሉድ ዛት ተወሰነላችሁ ድረስ ኻሊድ ይባላል ተወሰነለት ማለት ነው ከዛ ወዲህ የሚቀጣ በሸፋ የሚወጣ በሸፋ ይኖራል ሱረቱ ዋቂዓ ላይ መጨረሻ ላይ ምንድነው ነው ወሰቢቁና ምንድነው وأما إن كان من المقربين فهم ريحان وجنة نعيم عند وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين جنة لأول مرة أرض البيضاء من قبض فلا تكفلها السابق وأصحاب اليمين فكم يتستبط جنة يدال المال سابق وجنة تكفل تلك بلاد الرجال ثلاثة وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية إذن مكذب مالت السبابين نبي متبتني وشتنا يميل كل التعينات ناتشو مكذب عملي ومكذب اعتقادي مكذب اعتقادي هنا زلالم يقتل مكذب عملي هنا دمو يوقع تقطو ስለዚህ ጀነት ጀሃነም ይገቡትን አንድ ስም ሰጣቸው ሙከዚብ ዱዓን ለበሩ ጀነት የሚገቡትን ግን ሁለት ስም ሰጣቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጀነት የሚገቡትን ሁለት ያረጋቸዋል ስበስም አሁን ግን ስም አንድ ነው ሰጣቸው ሁሉንም ሙከዚብ አላቸው ማለት ላኪን ይሄኛው ሙከዚብ አመሊ ነው አመሩ ሙከዚብ ነው ማለት ነው ያኛው ደግሞ አቂቃደን ወአመለን ሙከዚብ ነው ማለት ነው ሁለቱንም ይዛቸዋል ማለት ነው ኡላኢከ ነሱሁም ሸሩል በሪያ ሸሩል ኸሊቀቲ አላህ ተፈጠረው ፍጡር ሁሉ መጥፎ ያገኘዋች ናቸው ይላል هم يعني أولئك مبتدئون شر البرية شر خبر شر مضاف على بريته مضاف إليه هم يعني ضمير الفصل كل جزء ضمير الفصل يمتع بين المبتدئ والخبر ضمير الفصل بعين ور خبر صفة دائمة سنة مالك خبر صفة دائمة أولئك شر البرية بتل لا أولئك نأتي مثلا كل جزء ضمير الفصل بين المبتدئ والخبر يقبل لمن لا لألا يشبه الخبر نعسا دائمة سنة مالك أولئك شر البرية أمرين لا يتعلق كله فطر شرنيوش ليه شرنيا مطال مالك ما إنه شرنيا ساتشوب يبلغ علميات كهاديوش على كتابنا مشركوش صوستو تفطروا كله شرنيوش شرنيا ليه لا لين كله شرنيا كله ساتشوب علميات صوستو على كتاب مشرك مكة كاتروش ليه لا شرنيا لا واو يهم مجلنيا نو ሁሉም ደግሞ ጥቅም ያለው እንኳን ወገን ሸራን ባይለም ሸር ብዙ ነገሮች አሉ አንኛው ባንዱ ሸር ኑሮት ባንዱ ጥቅም ያለ ሰፋ አውሪዎችን ዝባብን ሌላው ደግሞ ወንጀለኛ ለዝም ነው ሙናፊቅ ሆነ ማለት ነው የሁሉ ሸርኛ ላኪን እንደነዛ አይሆንም ማለት ነው ማለት ነው እንደለዚና አመኑ እነዛ ያመኑት አምነው መልካም ስራ የሰሩ ይላል እነለዚና አመኑ ኩሉን يدعي انه مؤمن እኔ ሙእሚን ነኝ እያለ ነው የትኛው ሙእሚን ነው ሁሉ ሙእሚን ነው የሚለው የትኛው ኢማን ነው الذي ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام የሚመጡበትን ያለዛ ዝም ብሎ ታባቱ ያገኘውን ያምናል አይደል ሁሉን ወሰዲውን የቢድዓውን ሁሉ ያምንበታል ሽርኩንም ያምንበታል ሙእሚን ነኝ አማኝኝ ያለ ነው አታ ነሷራ ሁዳ ማይነ ነው የሚለው ላኪን ሙእሚን የሚባለው አላህ ዘንዳ አላህ የመጣበትን ያመነ ማለት ወለ ኢማኑ ቢላሂ ወረሱሊሂ ወኩቱቢሂ አከዛ ኢላ አኺሪ ያንን ያመነ ማለት አንቱሚነ ቢላሂ ወመላኢከቲ ወረሱሊሂ الإيمان بالله يشمل على آخره الله وعاملوا الصالحات ملكام سراني يسروا الذين آمنوا وعاملوا بوزم مالا ليس كل عمل لا يكون كل عمل صالحا إلا إذا استوفى شرطه شرطا بملاك زينونجي سمرو أسرع صالح ما يجلب سلزعون جنة يسكبوا سرع صالح جون صالح ميهونو مچنو شرطون تشملانو مال وهو اتباع نورو إخلاص تشمرنو اتباعنا إخلاص تلله مؤمن ما يبالم الجنة اللي أسكبها يجلبنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم اتباع معنى اللي أتل الناس إذا كان عملك موافقا لرسول الله ولأصحابه لهنا وصالحين والذين اتبعوهم مهاجرين أنصارين يتكتلن يعرف ስለዚህ وعاملوا الصالحات መልካም ስራን ይሰራ ይሄ ነው ስራ ጥሩ የሚባለው ሙዋፊቅ ይሆን ነው ማለት ነው ሁልጊዜ ብዙዎች ታያለ hatta ሰለፊ ነኝ ብሎ የሚሞግት ብዙ ሰው አለ በየቀኑ ተፍጂር ያደረገ ህፃናትን ሴቶችን ማንንም ሰው እየፈጀነ ያለው ካፊሩን ተቶ ሙስሊሙን ሁሉ እየፈጀነ ያለው وهو يدعي انه سلفي ሰለፊ ማለት በጣም የሚገርም ነገር ነው ሁሉም ሰለፊ ይላል ላኪን በተግባር ስታየው ዜሮ ነው ስለዚህ مسلم نين ويس أهل السنة نين بلوي ميمكتهم كلهم يدعي أنهم من أهل السنة والفاصل بينهم وبين أهل السنة اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكال الله
في كل ما تفعله وما تعتقده وما تقوله لابد أن يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا يمطبتن تيغطم ብቻ مخالفه ሆነህ የነብዩ ጥላት ሆነህ انا من اهل السنه انا مع اهل السنه ዝም ብሎ ሱና ነኝ ይሄ ምንድነው አህለ ሱና ነኝ ማለት ሱና የሚከተል ማለት ነው አንተ የመጣህበትን አሁን ነብያችን ሰርተውታል አልሰሩ በኡሱል ላይ እንደተቀረረው ዑለሞቹ እንደጣፉት كل ما وجد سببه في عهد الرسول ولم يفعله ما وجود سببه فهو بدعه ሰበቡ ተገይቶ ነብያችን ሷሃቦች ታልሰሩት ምን ይባላል ቢድዓ ይባላል ሰበቡ ምንድነው ምሳሌ ነብያችን ተወልደዋል አይደለም ተተወለዱ በ40 አመታቸው ነው የተላኩ ከተላኩ በኋላ እንኳን ያ ሁሉ ሀብታም ዶሮ አርዶ እንኳን መውለድ ያልዋጣ ስለዚህ ሰበቡ ተገይቶ ሷሃቦች ታልሰሩት ነፍስ ምን ይያልከ ነው አንተ ነብዩ አላወቁት ምን ያውጣዋል ወይ ጋር ያመሆኑን ወይ ሰተረውታል ማለት ነው በጣም አስጠያቂ ነገር እኮ ነው ቢድዓ ሌላ ወንጀሎች ሰርቶ ነብያችን ሲሰሙ ፊና ሰርቶ ሰራው ብሎ ሲመጣ ድንግጥ ይላሉ እንጂ በሰውዬ ላይ ቆጡ ሶፈት ብቻ ይመክሩታል لكن ቢድዓ በነብያችን ጊዜ የለም لكن اذا تكلم بالبدع رسول الله تغير وجهه بدع በሚናገሩ ጊዜ ነው ጦጥ ይላሉ لماذا لان البدع يفرق الامه ሰዎችን የሚለየው ዚና መስራት አይደለም خمر መጠጣት አይደለም ዚና የሚሰራው ሰው ወደኔ ቶሎ ብሎ ሰዎችን አይጠራም ራሱንም ያሳንሳል ወንጀለኛ ነኝ ብሎ ሌላዎቹን ሰዎች አይጠራም بدع የሚሰራው ግን يدعو الى بدعته ويخاصم غيره اهل السنه والجماعه እንደጥላት አድርጎ ይመለከታል ስለዚህ ነብያችን ገና በግዚያቸው ያልተሰራው ለወደፊቱ ሲያወሩት ይቆጡ ነበር ነብያችን ስለዚህ ቢድዓ የሚሰራ ሰው አህለ ሱና ነው ብሎ ይጠፍም ይናገርም ተቀባይነት የለውም ፋሲሩ ምንድነው ነብዩን ተከተል ብቻ ነው አንድ ሰው ያውን ተመጣዝ ማግለላው ላይ ተደርስ ኑሮ አንዋር እስኪ ዛሬም አለ መስልዛው ሶፍ ያሰራል እዛ ዘየረኝና አለው የና ነው አላህ እንጂ ዛሬ ዛው ተሰራለህ አልከው ዛው እየሰራ ነው ምንድነው ነሽጡ ረቢ ደርሳል አለኝ ስለዚህ ተታስበው ከነብያችን ጀምሮ እመቸ ድረስ ነው ነብዩ ልደት የተከበረበት ከአንተም ተለይለት ረቀት ይበልጣል ይያሉ ነው የሚናገሩት ረመዳን በመጡና ነሽጥ አላለም ነው ነሽጥ ያለ ምንድነው ረቢ ደርሳል ነሽጥ ማለት ነው መታ ማን ነው መጀመሪያ መውሊድ ያወጣው ከ400 አመት በኋላ 450 አመት በኋላ ግብጽ ላይ ሻዓዎች ናቸው ጀመሩ ፋጥሚዎች ጀመሩት ማንንም የጀመረው ማን እዛ ሰለፎቹ ላይ የሌለ ቢአዲ ረሱል የሌለ ቢአዲ ሷሃባ የተፈራውን ኢባዲ ያርገለ ስራዎች ቢድዓ ነው የሚባለው ቢድዓ ደግሞ አህሉሃ መስሙሙን ወመግዱቡን አለይህ ስለዚህ ቢድዓ ምን አይነ ጃ ምን ሺዓ مذهب الاربعه بريئون راوا منه مولد የሚባለው ኪታባቸው ላይ አልጣፉም አባዲ ሻፊ ማሊክ አህመድ ሁላችሁ ምን አይነ አخذه من مذهب الشيعة የሚገርመው እየሰሩ ደግሞ ሌላውን ጠላት ማረጋቸው ያተገረሙ ሰው ግን እየተጣላ ማለት አይሆን ለራስህ ማዲያን ያለበት ኢባዲ የሚባለው ነብያችን የመጡበት ብቻ ነው አታ ኪታቦቹ ሁሉ የተጻፈው ኪታብ ሁሉ ስለዚህ hatta መዛብ ኢማም አህመድ ስፒኮች የተጻፉት ሁሉ ነያወጡም ስለዚህ مثلا ሲስካ ላይና ሶላት ላይ ተራዊህ ላይ ሶላት ጃሚዓ በሩ ይላል መዛብ ኢማም አህመድ لكن ما شاء الله ብዙ ደረሶች ያሏቸው አለ ሱና ነው በቂያሰን አላልኩ ሱፋ እሺ ቅድም የነገርኩህ ምንድነው ሁሉ شيء وجد سببه في عهد الرسول ولم يفعله هو ولا رسول ولا اصحابه فيكون بدعه سببه تغيثال ማለት እስኪስካ በነብያችን ጊዜ ሰርተዋል هل قالوا صلاه جامعه እሺ ኢርሰል ዲዋል ነብያችን هل قالوا صلاه جامعه اذن ነብዩ ዛግዜ ኢድ ያለ እስኪስካ ያለ صلاه جامعه ሐላሉ አንተ صلاه جامعه ማለት ቢድዓ ነው ማለት የተነደና صلاه جامعه መካ صلاه ተራዊህ ላይ ይባላል እንኳን ዘይል መካ ይሰራል ለከሊ ይሰራል አይልም ማለት ነው ያወለስ لكن جاهل ተሆንክ መካ ይሰራል ቢመላ መከተል የለበም መተከተሉ ማን ነው شيخ محمد صالح عثيمين بلوان شيخ فوزان بلوان سعدي بلوان شيخ حسين فجبسام هكذا المعروفين من العلماء من أهل السنة علماء وجنهم ولساكيو صارتوا طالبة تتحقق حتى يظهر كدليل ما كتب سجلال حلاوك كن سنبلا تعوق بحلا فلان أباتهم قابيهون ما دام وجدته مخالفا فيه عندي موضوع أيبيهون من تفكر مجمريا عندي صرف على أيبيهون أباتهم بيهون ثم توضي وشفال مثلا متيمية فتعام يكبروا أجوال ملوكيين هنا تروي نقر قواتشنا هلاكوت እዚህ ተዓስብ ያላችሁ ሰው የተሆነው የደርሳል ፈቅዲ ትማሩን ነው በትክክል ተማር ሌላው እንዲያተርብ ስለዚህ ዝም ብሎ በወሬ መዝሐብ የለም በወሬ ራስ መማር ማጥናት ማለት መማር
መማር ስለዚህ ነው ቀይም እንደምታም የሚያከብሩት የላቸው ግን ሁሉ ጊዜ ይቀበላል አይታችኋል ኪታባቸውን ወጥላችሁ ተሆነ ሸኾችም ብለዋል ግን ትክክል አይደለም ይላሉ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حتى في الخمر ላይ ምን ብለዋል ሸርሙት ላይ ሸኸ ነጃሳ خمر ነጃሳ አይደል ጨርቅ ነታጅ ልጅስ لكن መጠጣቱ ነው خمر ነጃሳ ሆነው ስለዚህ ሁሉ ነጃሳ ሁሉ የነጃሳ ነጃሳ ብለው ሁሉ አይደለም ብለው ተናግረዋል لكن ሸኾቻቸውን ኸልፈው ነው ተናገሩ ዝም ብሎ ሸኾች ብለዋል ብሎ ያው ማስረጃውን ደርሷቸው ተተናገረ متعصب ليس من اهل السنه على السنه لسو لا يتعصب نبلقوم لاباتو ለሸኹ تعصب አይሆንም لكن አንተ ደረጃ ተደርሰህ አንተ ከተላ ተዳለ ታወቀ በኋላ ግን ሰው ተከተለ ማለት ሁሉ ጊዜ የምትከተለው ነብያችን ሷሃቦቹን ነው ሷሃቦቹ ደግሞ اذا وجدت اقوى فتوى الصحابه او قول الصحابه يخالف قول الرسول ماذا تعمل قول الصحابه يكون حجه ما لم يخالف ما انهم يخالفوا نبي تخلفه انقبلهم ማለት ነው እዛ ከተተخالف سبب إذا اختلف بعضهم مع بعض في موضوع حكم واحد مثلا بالله يجوم من دام تعرضوا كلتهم ما تو ترجح ترجيحات معروف ايش ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه ان الزعمنوا ملكام يسروا خير الخلق تفطره لا يبلقالوا قرآن 3 كفلዋቸዋል ፍጡሮች እነዚህ መልካም ስራ ያሰሩት አምነው 3 ከፍሏቸዋል الرسل والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون እነዚህ ናቸው ደረጃቸው ይለያያል ማለት ነው እነዚህ ሁሉም ታች ደራ ያሉትም ላይ ያሉት በአንድ ላይ ነው የነገረና እሳቸውን የሚያህል የለም ማለት ሙእሚን ይበልጣል ሁሉ ማለት ነው መሐመድ አፍضل ሁሉም ይበልጣሉ ይያለን ከማን ተመለካስ ለለዚነ አመኑ ወአሚሉ ሷሊያት ኡላኢከ እነሱ ኸይሩል በሪየቲ هم خير البريه خير الخليقه الله تفطروا فطور كله يبلطال هل يدخل في هذا ملائكوቹም ይገባሉ መለኮቹን ይበልጣሉ የነብያችን ነው ማለት ነው ኮሳቸውን ይበልጧቸዋል አይደለም ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فكر አምነው መልካም የሰሩ ሰዎች እነሱ ተፈጥሮ ሁሉ በላይ ናቸው خير البريه اي خير الخليقه هذه خير المخلوق كله ملائكه مخلوق ሳልገቡም ገብተዋል ዘን መለኮቹ ይበልጣሉ ማለት ነው አንተ ተመለካ ትበልጣለህ እንዴት ሰዎች ነው ሙራዱ መለኮቹ አይገቡም خليقه ይቆር ያለው መخلوق አይልም ታጥፍ خير الخليقه ይያል ተፈጥሮ ሁሉ ይበልጣል ግን ገና ነኝ አሁን የራሴላቋም እነዚህና አመኑ ያመኑት መለኮቹም አምነዋል ወአሚሉ ሷሊያት ዘው ውስጥ ገብተዋል ግን እስበሳቸው ውስጥ ገብተዋል እሳቸው ከዛ እስበሳቸው ለማባላት አሁን ሱዳና መልሶታል አመኑ ወአሚሉ ሷሊያት ገብተዋል እሳቸው እንደውም የሰው ልጅ ወንጀል የሚሰራ እሳቸው ፍጹም ናቸው ስለዚህ እሳቸውም ተገቡ ኸይሩ ኸሊቀቲ አምነው መልካም የሰሩት ሁሉ ገብተዋል መለኮቹ ጅኖቹ አይደል ተፈጥሮ ይበልጣሉ ማለት ሌላቸው ተሳቸው ሌላ ታለው ማለት ከባሁን ኸይር አለው እንዴ ኢድዋፋ ምንድነው ይሄ ምንድነው ምራዱ አልተሻበትም እንትን ማፍሁሙ ማለት ነው እና እስበሳቸውሳ ተመለካና ተሰው ማይበልጣል ኪታብ ላይ ማለት ነው ተሰውና ተመለካ ማይበልጣል እንጂ ደሊል ወለቀር ከረምና በኒ አደም ያደም ልጅ አከረመነው አዝመነው አላለ እንጂ አብለጠነው አላለ ሶስት አይነት ፍጡር አላኩም አላህ በቁርአን በደሊል በሐዲስ ትናይ ሶስት የከፈላችሁ ሰዎች الرسل ثم النبيون ፍጡሮች ዘንድ አለ አቅል ብቻ ያለበት ሸህዋና አቅል የተረከበበት ሸህዋ ብቻ ያለበት ማለት ሸህዋ ያለበት ብቻ ተው አሁን ስለዚህ ምን ልትለው ኢንሻአላህ ናፍሩ ሸህዋ ወላ ተመልካች ወልጣል ይሄን ብዙዎቹ ብለው ነበር አሁን ያለው ገብቷል ሰው ልጅ ሸህዋም አለበት አቅልም አለ ሸህዋ ወደዛ ነው የሚስበው የፈለገው የሚጣፍጠውን የፈለገው መብላት የፈለገው መናገር ይፈልጋል لكن عقله يمنعه ከባያ ተቃራኒ ያለ ወደ የመለኮቹን ስራ ሰራ ማለት መለካ ደግሞ አቅል ብቻ ነው ያለው ሙኻሲም የለውም የሚከራከረው ስለሌለ ፍጹም ሰው ነው ለያሱነ ዛማ አመርሙ ይቃሉና ማያመሩ ስለዚህ እነዚህኞቹ ያንን አልፈው ስለሰሩ ኢባዳቸውን ተመለካ ይበልጣሉ የሚል አለ لكن عوام الناس
من عوام الملائكة بله تليل أو ملائكة عندي يتبلطوا تنبيين يبطون درس ملائكة كانوا جبريل تنبيون لبلطان سواء كان واسطة بين الله وبين الرسول لا لقوا نبي ملائكة يشكاوهم يسوي كاستعيد نمجي ناس غير لكن إن جبريل إن سلام لقوا ملائكة تقولوا يبلطالوا عوام الملائكة دمو عوام يبلط أجوال ملائكة هولو دمو تليروتو الرسولات يبلطالوا إنهم عاي الرسولات تقولوا ملائكة تقولوا يبلطالوا ميلال ولا كلهم زنبروا يمثلون يتناقروا والله أعلم أولئك هم خير البرية أهون نقدر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات والهد كدم من الذين كفروا بوال إذا وست المسلمون كنت أتسكبا جهنم مستقبلتهم يوت تنسزب الترقاتش من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن قولوا باتشو ميزان الله بقرات ستو جهنم دوال كن عملوا قال መልካም ስራም ሰርተዋል እንደዚህ ቢገቡ ይሻላል አይደለም እንዴ ጀነት ይገባሉ እንዴ ያልተቀጡ ነው ጀነት ይገቡ ደሰራቸው ይሄም ይቻላል ጀዛኡሁም ደሞዛቸው ምንዳቸው ጀዛ ማለት የሥራ ውጤት የሚሰጡት የሚከፈላቸው ነገር ነው ጀዛ የሥራቸውን ጀዛ የሚሰጡት ጌታቸው ዘንዳ ጀነት ነው ጀዛኡሁም እንደ ረቢ ጌታቸው ዘንዳ እቺ እንዲያ ምንድን ማለት ነው ደረጃ ነው መካን አይደለም جنات عدن يزلال مكمك أما توجد هنا شيء جنة ما قنيت نوم تجري يأتي جنة من تحت على أنهار تبتحتها بزوينة وحمي في السبات جنة النودم وزعجو جنات يالو من تسمية الجزء وإرادة الكل جنة بستان أتاكلتو ورتغار موزية مسلسلة سمو إني هون جيت الأيام العموم لقاتنا يشمل من دمانم بس هاتين وجو جنة يبالالو ሌላ ሰገነቶች አሉ ጻዎች አሉ መኖሪያ ቤት አለ ወመሳኪነ ጠይበተን في عدن العالم يا ومساكن مساكن ነው ጀምዑ መስከን ይተስሚል ለአምሮህ ማተዘስበት ሆነ መኖሪያ ቤት ማለት ነው በመላእክት ሲደስ እንደሚለው መኖሪያ ማለት መሳኪን ጀምዑ መስከን መሳኪን ጠይባ ስለዚህ ጥሩ መኖሪያ ያላቸው ቤቶች አታክልቶችም አሉ መዝናኛዎችም አሉ ሁሉ ማለት አይኑ ራአት ወላ ሁሉ ሰሚዓት ስለዚህ ምን ተስሚየት الجزء ስለዚህ አታክልቱን ብቻ ለሚሰጡት እዛም ወተው የሚገቡበት ጀነት የሚገባበት አገሩ ማይባላስሙ ጀነት አለ ጀነት ብሎ የጠራው ምንድነው ምን ተስሚየት الجزء ኩለናው እንጂ አታክልቱን ብቻ ለሚሰጡት ተጅሪ من تحتها من تحت الفساتين ومن تحت القصور الانهار جمع نهرين انهار نهر ማለት ምንድነው በአገራችን በመሬት ዱንያ ላይ የተለያዩ ውሃዎች አሉ እንደ ቀይ ባህር አለ ባህረ ህንድ አለ እንደገና ደግሞ ሐዋሽ መስሏሉ እንደገና ባይኔ መስላል እንደገና በየመንደሩ መካከል የሚፈሱ እየተማሱ በቧንቧ የሚጓዙ አሉ ይሄ ሁሉ ስማቸው የትኛው ነው ታየትኛው ነው መራዱ ዘላይ ማለት አንሃር ያለው የትኛው ነው እንደ ቧንቧ የሚሄደው ነው እንደ አባይ የሚሄደው ነው እንደ ቀይ ባህር ያለው ነው አናውቅም እሺ ዱንያ ላይ ለመኖር የምንችለው እነዚህ ውሃዎች ይኖሩ ዱንያ ላይ ባህር የትልቁ ባህር ከየብሱ ይበልጣል የብሱ ላይ መኖር የሚቻለው ያ ባህር ይኖር ዝናብ የሚመጣው በዛ ማካይነት አየር የምናገኘው እዛ ላይ ዝናብ ታሰዶ ለዋቂ ሀያና ቁርአን የሚለው አርሰና ሪያሃ ጀልሰለቱ ዋቂ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚለው መጨረሻ ላይ بخزين ليلا አይደለም የሚደምነው አበራይቱም الذي تستشربون أنتم أنزلتموه ما من الموز الدمنا من عين يجي تبار ولا عين متحيون ندرت كاديون هون يجون دمنا سبايلين ناوي نداو تسمعين كل محلاك يسمى سماع لكن سيد متقبلوا እዚህ ዱንያ ላይ መኖር የሚችለው የብስ ላይ መኖር ባህሩት ይኖር ስለዚህ ባህሩ በዛን ታይብስ ጥቅሙ ብዙ ነው ሰው ላይ እዚህ መሬት ላይ መኖር አይችልም ያን አይደለም እዛ ላይ ጀነት እንደዛ ያስፈልጋት ዝናብ አየር ምናምን የሚያስፈልጋት አይደለም ይቺ ተጠጋግና ያኖረች ዱንያ ነች ግዚያዊ ስለሆነች ያ ግን ራሱ የተፈጃጀ ነው አየርም ንፋስ ያመና ያስፈልገው ዝናብም ያስፈልገው ገባህ የለም የባህሩ ለዛ ነው እንግዲህ መሬቱ ትነሱት የሚወጣው አለ ተዝናብ ገብቶ أن الله أنزل من السماء معا فسلكه مريت وساس كباونا عندما نجح الرجو يهم لزول الدنيا لما تكمله زوجين قال لا يسفلقوا الزلاي
የምትጠቀምበት የምትጠጣው እንደ ቧንቧ ወይ በገዛ ቢሄድ ይሁን ቧንቧ ተሰርቶልህ ማለት የሚሄድ ነው ወልፋ እንድትከፍተው ተብሎም ተጅሪ تحت القصور وتجري تحت بساتين من دين من ماء غير عسين ومن لبن لم يتغير طعمه وتطو እንዲው ቧንቧ ይሄዳል አንድ ቦይ በቤት ስር በዛፍ ስር ወተት በዛፍ ስር ማር በዛፍ ስር ያልተለወጠ ውሃ እንደዚህ የከብት ግጫ የሚሸተው አይደለም ያገር የሚጠጣው ቧንቧ ላይ ተውጠረ የከብት ጉዳይ ያስተውቃል ወመስከረው በመኮቢያ ብታየው ትላለው ውስጥ ትጥላል በሽተኛ ነው ይሄ ምንድነው ደግሞ ውሃው የሚጠጣው የተምሸት ድሮ ያልመጣው እንደ ሃይላንድ እንኳን ተብያችሁ ተበልጎ ገፍተን ነው ያ ግን ራሱ ይፈጥረው ሚማኢን غير أسين من عسل مصفى ومن من لبن لم يتغير لبن حلبوت يتطايتال እቃው ተገባ በኋላ ማተረባሽ ተያዘችው እሺ ምንታት ያላ ነሐሩ ሲል ዛት የጀነት ገብተው ይሄን ያገኙ ግዚያዊ ነው አይደለም ማንም ጀነት የገባ ሰው ዘላለም ነው የሚኖረው ኻሊዲና فيها أبدا تأجر زوجاري كذي ينورالو بالجنة ولا يطلبون التنقل التحول الدنيا لا يهون راسو بيتونم قاسراون بس ينبركم ساعتون ألقوا به ينبرون أمتى كمثال كجرو تكجر دسياتشوا مركز وكاب يالله بيتازيه بير سالاتشو زابا سنت مليون برجر توقعوا زينا جد يالله يحب التعقل التنقل والتحول الزاجنة يقباسه ثانية بلا يلا تروس صفا عادنا ما جرش هاي جنة يالله سوية ثانية بلا يلا لا ولذا لا يحبوا إنه لو كنت كده عارا وزور بالله يتهيب اللي الفلقانهم دنيا كده يجزاوي مهم يستوقوا تنقل موجودين كذا بيتل تبيتل ودي تولي ما نوزع ولا اسمها من قد يقولوا لما ترجعوا تدل عنها ليس دار إقامة يتنقل يتحول عجرس يتحول من الغلمان إلى الشباب ومن الشباب إلى الشيوخ مش نقولنا من الرجال ما نقول الجزين دي مثلا بيشتغلوا مثلا إنجازنا نبركم دورين رفعنا بلا كذا ما كان خير من الزواج بس زمانه هذا تحول أما من كان في الجنة من هذا ما يصيره وليرا ميلم قبل ميلم ها كما تعمل ميلم وقت ميلم مركاته ميلم كله يتبين اللهم اجعلنا من أهل اللهم اجعلنا من أهل الجنة اجعلنا من المتقين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين رضي الله عنهم تلقوا دمهم ساجون ወዶላቸዋል ያላህን ሪዷ ጌታዋል ታስሁሉ ስጦታ የሚበልጠው ያላህ ሪዷ ነው من وجه الله لا يطفي غيره ያላህን ሪዷ ማግኘት ትልቁ የመጨረሻ ደረጃ ጀነት ያሉትን ግን ሁላቸውንም ሪዷቸውን ለቀሰላቸዋል ማለት ወዳቸዋል ማለት ወረዱ عنه እሳቸውም ሰው የሰጣቸውን ደስ ብሏቸው ተቀበለዋል ማለት ነው ቀድም እንዲያልኩ ጀነት የገባ ሁሉ ቅሬታ የለው ይሄ በሆነልኝ ይሄ በተቀየረልኝ ዱንያ ላይ እንደው ትልቅ እንሳ የና ተዘጋጅቶ ለቢሰጥህ ታምስት አመት በኋላ የሰጠህ ሰው የመጥቶ የምፈልገው ነገር አለ ይሉ ይሄኛው ይቀየርልኝ ይሄ ይልኝ ማለት አይቀርም ረዱ عنه የሰጣቸው የለገሰላቸው ሁሉ ደስ ብሏቸው ሹክር አድርገው ስራችን ለዚህ የሚያበቃ አልነበረም ብለው አላህ እንዲስ ብሏቸው يشكرون الله في الجنة الشكر والذكر في الجنة موجود ወንጀል ነው የሌለው ኢባዳ ዚክር አለ ذلك ማለት ነው ጀነት ማግኘት لمن خشى ربه ጌታውን ለፈራ ነው ذلك የሚገኘው ዝነገረና አخبرنا ولا خبر لا ينسخ ጀነትን የሚያገኝ ሰው خوف ያለው ነው አላህን የሚፈራ ብቻ والخوف كيف خوف معناه يمتثل امر الله وينتهي ما نهاه الله يكلكلال يتزوج يسار لكن ايزنا كل ጊዜ በጭንቅ ላይ ነው ማዝም ብሎ አይደለም ወንጀል ይሰራል ይጨነቃል يتلعب توبتما يتوبتم ዝም ብሎ ይብጂ ነው ስለዚህ يعمل ويتعاقب ተከለከለው ይከለከላል ይሰራል لكن لا يأمن يخاف ربه
ጌታዬ ብሏል ለሊት ተነስቶ ያለሳል ጀነትን እንዲያታሳጣኝ እሳት አስገባኝ እያለ ያለቅሳል ጭንቀቱ ማለት حتى الرسول عليه الصلاه والسلام يقوم حتى تتورم قدماه እግራቸው ተቁመታቸው በመቆማቸው ብዛት እግራቸው ያብጥ ነበር الرسول عليه الصلاه والسلام يقوم في الركعه الاولى بسوره البقره وآل عمران والنساء قص يقرأ وفي الركوع هكذا بقدر سورة البقرة في الركوع وبعدما قال سمع الله لمن حمده يقوم بقدر سورة البقرة وهكذا يصلي 4 ركعات حتى يقرب الفجر ويوتر 4 ركعات ومرة ب8 ركعات ثم يوتر ب3 ስለዚህ من أهل الجنة መሆኑ ምንድነው መጨነቅ ነው ما الفرق بين الخوف والخشية أنا سؤالي عليكم خوف ማለት خشى مقرون بالعلم إنما يخشى الله من عباده بوالنا خشى إذا كان مقرونا بالعلم أشي خوف الساعة لما تونا مزموم نوجرش الله أنت تقوم مفرات فما فرات هيبال بلو يفرال تاقو ما يهون خوف مالت عمنو خشية خاصنو أنا أكذا أقول لكن لابد أن تبين عمنا خاصون جدا خشية من هو يعني تحل خشاع المقارنة خوف مالت علم الله علم الله يا خشاع خوف بلا تاك عندي تفرع تاك عندي تفرع لا لا أنا قلت كوني فرع تاك وما تفرع سنبلو إيمان الله مالت ترى الله سو مؤمن بلا الشيخ محمد يالله لا مبلاش إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء يعظمونه لعظمته وكمال سلطانه فالخشية أخص من الخوف خوف عمنا وياه من علم من على وينتجه الفرق بينهما بالمثال إذا خفت من شخص عندي سوف الرعو لا تدري هل هو قادر عليك أم لا ينقر بفتح من شروط هلو يلهم بلا خوف البلد خشم عمنا مالتنا يما يشلونم خوف مثله የሚችለውን خوف ትለዋለህ ይሄን ነገር ሊፈጽመው ይችላል ያልከውን خوف ትለዋለህ ሊፈጽመው አይችልም ብለህ የምትለውም ትፈራዋለህ ግን ይችላል ጥርጣሬ አለ ያም خوف ይባላል إذن الخوف يعم خشى ማለት ግን የምትፈራው ይሄን ነገር ለማድረግ ችሎታ ያለው ብቻ ችሎታ ያለው ማን ነው አላህ ብቻ ነው ذلك لمن خشي ربه خلصنا من هذه السورة المباركة